na ta. Let's go. Hello friend! Welcome to the vlog. This is part 3 sa atong motorcycle renewal of registration. So karon mga to na ta. Ay dili day. Wait lang. Ako lang di ay. Sumatot ko sa LTO. So bago ko muadto kay mag-renew man ko. Isa sa mga requirements kung mag-renew kag motor kay magkuha kag insurance, photocopy sa imong OR o CR, original copies sa Certificate of Emission Compliance. Ang MVIR form, katong duly accomplished and approved motor vehicle inspection report. So, ang location sa LTO friends sa Ecoland at panglan sa SM. Let's go! Mag-renew ko ka? Ano motor? Dito na information ba? Ano ka insurance ba? O inspection ano? Ano kaya kanang motor vehicle inspection ipa-inspection daan mama. Sino nay Kanang pick up. Ano na kanang motor. Motor vehicle. Thank you. Manaw pa dere? Hi. Silbato. Handbrake. Foot brake. Okay. Ma'am, park sa labas yung motor mo mama. Betul, Park sa gawas. Ato ka na lingkod ka tawag mo na. Thank you. Shout out kay Kuya Martin. Martini. Sige ko. Pwede na dari mo lasot. Oh, disot lang. Balikan mo pili sa akin. Sige. Pagkaman sa parking, my friend, nagkuha ako insurance there sa Danban. And then, katuingon ni Martin na maato ko dito balik. So, balik ko dito sa yang giingon. Dili nga side, my friend. Gaan kag priority number para sa cashier. So, paingon ako sa cashier. Walking distance lang diri, my friend. Now, let's go to the cashier. Okay, about that, my friend, na-monitoring na TV. So, kung flash na yung number, ato na ka sa cashier, bayad na ka. Come on, today na ang mga official receipt. Okay, thank you for watching, my friends. See you in my next vlog.